Vrlo marginalna teorija zavjere, poznatija kao Qanon, bila je uglavnom američki fenomen. Vjerovatnije da su američki predsjednik Donald Trump bori protiv duboke države, grupa pedofila koja želi da kontroliše cijeli svijet. Ekstremno desničarska teorija pridobila je sljedbenike širom Sjedinjenih Američkih Država, kako su se zaoštravale predsjednička i kongresna kampanja. Trump je često retvitao objave od naloga koji promoviraju Qanon, dok je na pojedine ideje prihvatilo više desetaka republikanskih kandidata za mjesto u Kongresu. Sve je to izazvalo zabrinutost zbog domaćih ekstremista koji se vode teorijama zavjere koje je FBI identificirao kao potencijalnu domaću terorističku prijetnju, ali se Qanon više ne fokusira samo na američku politiku. Nepotvrđena teorija dobila je krila uslijed straha koji je unijela pandemija, proširila se svijetom i dobila sljedbenike u najmanje 71 državi, prema istraživaču Qanon teorije Marku Andreu Argentinu. Prilično se proširila, kaže Argentino, doktorat s Concordije univerziteta u Kanadi. Teorije zavjere šire se u kriznim vremenima, navode eksperti, dok uplašeni ljudi širom svijeta pokušavaju da prevaziđu smrtonosnu pandemiju, a lideri se bore protiv koronavirusa. Qanon je našao entuzijastičnu publiku obećanjem o vojsci spasa protiv tiranije, na kraju borbe zvanom Oluja. Van Sjedinjenih Američkih Država, Njemačka je postala jedna od zemalja s najvećim brojem sljedbenika Qanon teorije, navodi Argentino. Jedan njemački Qanon kanal, grupi na aplikaciji Telegram, ima preko 120.000 članova. Prošlog mjeseca najveći porast sljedbenika van Amerike zabilježen je u Brazilu, žarištu zaraze koronavirusom, koje je od ovog virusa stradalo preko 100.000 ljudi. Pa zašto Q? Q je osoba sa interneta koja tvrdi da je insider u vladi, koji ima jako visok nivo pristupa, obilježen sa Q kao informacije šta radi ta duboka država. Anonimni profil se prvi puta pojavio u 10. mjesecu 2017. godine na forumima 4chan sa idejom da se bivša državna sekretarka i Trumpova rivalka Hillary Clinton uskoro biti uhapšena i da će početi neredi. Nema potrebe navoditi da se to predviđanje pokazalo pogrešnim, kao i mnoga druga koja su slijedila, uključujući najavu više optužnica protiv drugih demokrata. A to nije zaustavilo Q da nastavi da objavljuje navode o tajnom ratu koji vodi Trump protiv grupe pedofila u dubokoj državi, dok su njegove objave na internetu širile uz rastući broj ljudi koji u to vjeruju. Tako se radio novi pokret teorije zavjere sa Q ispred Anon, nalik na FBI Anon i CIA Anon, teorije koje su se ugasle. Ono što je održavalo Qanon je Pizzagate, teorija zavjere iz 2016. godine, koja je tvrdila da demokrate vodi lanac trgovine djecom radi seksualne eksploatacije iz podruma Washington pizza prodavnice. Ništa tome slično nikada nije pronađeno, dok je Q posljednje objave posvetio namjerama duboke države da osujete reizbor Trumpa. U dugačkoj objavi na internetu 31.7. Q je imao tiradu o tome kako je pandemija koronavirusa dijelom stvorena da bi pomogla demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu da se krije i da se ne pojavljuje u javnosti i učestvuje u debati, kao i da eliminira ili odgodi Trumpove mitinge. U suštini trenutne interpretacije njihove ideologije, Qanon vjeruje da je predsjednik Trump čovjek koji će spasiti svijet od te mreže zlih ljudi i razotkriće duboku državu koja postoji u SAD-u, ali i van nje, naveo je Kevin Grisham, pomoćnik direktora Centra za istraživanje mržnje i ekstremizma u Univerzitetu Kalifornije u San Bernardinu. Qanon glasnogovornici tvrde da duboka država postoji, ali odbijaju navode da oni obožavaju Trump ili on njih. Qanon je svjetska grupa nenasilnih istoljubaca i patriota, posvećeni Bogu koji žele da spase našu djecu od trgovine i da otklone satanističku duboku državu, navode na Twitteru. Jedan od glavnih promotera Qanona, Joe Stru, koji koristi ime Obi-Wan Kenobi. Ko je zapravo Q? Pored mnogih spekulacija, niko još nije otkrio koja misteriozna osoba stoji iza Q. Van krugova Qanona malo njih smatra pravom vođom. Mnogi stručnjaci vjeruju da se godinama više od jedne osobe može kriti iza naloga Q na internetu. Ko su sljedbenici Qanona? Dok se Q pojavljivaju na raznim internet forumima, njegovi sljedbenici su više bili na popularnijim platformama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Telegramu. Svaki dan je 300 do 400 tisuća ljudi na mrežama objavljivalo nešto o Qanonu. Prema Argentinu, koji kaže da bi bila greška misliti da su to luđaci koji žive s folijom na glavi u podrumima. Poslovna žena iz Georgije, Marjorie Taylor Greene, koja širi Qanon teoriju zavjere, pobijedila je u primarnim izborima u Republikanskoj stranci za kandidaturu za mjesto u predsjedničkom domu Američkog kongresa. Očekuje se da u 10. ili 11. mjesecu osvoji mandat u svojoj većinskoj republikanskoj izbornoj jedinici. Iako Trump nije eksplicitno podržao pokret,
On uživa veliku podršku kod sljedbenika Qanon teorije, koji su dolazili na njihove mitinge i nosili majice na kojima piše Qanon. Kako je pandemija utjecala na Qanon? Pa od početka pandemije koronavirusa Qanon je ubrzano dobijao sljedbenike. Broj ljudi koji su u grupi Qanon na Facebooku porastao je za 800%, na 1,7 miliona, dok je broj profila na Twitteru koji pišu uz Qanon hashtagove povećan za 85%, na 400.000 prema istraživanju. Prethodnih nedjelja Facebook i Twitter su ukidali naloge Qanona, jer krše njihova pravila i standarde. Očekuje se i dalje akcija, ali je Qanon popularan van Amerike. Većina sljedbenika teorije koji su se skoro pridružili je van Amerike. Vidite da su razne vrste tih grupa svugdje pojavljuju, kaže Grisham. Među zemljama u kojem se vidi najveći rast sljedbenika su Njemačka, Britanija, Australija i Kanada, slijede Francuska, Italija i Novi Zeland. Dok u nekim mjestima sljedbenici Qanona vide Trumpa kao svog spasioca, u drugim poklonici vjeruju da će lokalni lideri uništiti sopstvene države, iznio je Argentino i zaključio ovu temu.